For today's video mga igsoon, paingon day mini sa manihan mga igsoon. Kay gipatabang mi og panglis sa mga Lapira family. Salamat day kaninyo mga higala mga igsoon ko nga inyo mi gipatabang og panglig man ni. Makalungag na gid mi ani. Og sa diyang naabot nami sa payag sa Tag-iya pertig yung hangaka kay medyo layo-layo gamay ang among gihaykan. Mao lagi excited kayo posing din sa manihan. Kay lagi excited kaayo nga mamanglig man ni para makalungag og makabahin. Og nagbabay-babay na kay murag way init, pero init biya mo to po. Ukay din posing din si Coco Martin. Pero mamangli radag man eh. Ibot og man eh. Ukay kay medyo libon man og sa diyang humana. Amo nang gipupo ang among pinangli aron makabahin mi. God bless everyone kanatong tanan mga igsoon. Mao ni ang ganap sa Huwebes Santo ug Biyernes Santo.